Assalamu alaikum students. We were discussing question number 2 and that is 1973 Constitution. Now equal rights. According to the Constitution, all people living in the Pakistan have equal rights. इस कानून के मुताबिक अवाम को बुनियादी हुकूक दिए गए और कोई भी इस किस्म की कानून साजी नहीं की जाएगी जिससे अवाम के हुकूक गसब हों या उनके हुकूक पर कोई फ़र्क पड़े। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स वोट। अगर इस आइन में कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए दोनों ऐवानों में इस मुसवदे के लिए कुल अरकान की 2/3 अक्सरियत की मंजूरी लाजमी होगी। यानी कैबिनेट की 2/3 अगर मेंबर्स उसको वोट करेंगे तभी कोई भी बिल में चेंजेस होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्लेक्सिबल। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार। मतलब ये कि अगर इस आइन में कोई तब्दीली करना चाहें तो कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द जुडिशरी वाज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट। 1973 के आइन में अदलिया की आज़ादी की ज़मानत दी गई। इट सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लोगों के अवाम के हकूक़ की मुहाफ़िज़ करार दी गई। उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। डायरेक्ट इलेक्शन। असम्बलीज़ वर सेलेक्टेड बाय वोटिंग फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। असम्बलीज़ जो है वो 5 साल के लिए मुंतखब की जानी थी। इलेक्शन ऑफ नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़ विल बी हेल्ड डायरेक्टली। और ये इंतखाबात जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के ये बराह रास्त इंतखाबात होने करार पाए। रूल ऑफ लॉ। एवरी सिटीज़न हैव द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर शहरी को कानून तहफ़्फ़ुज़ देगा। एंड शैल नॉट ट्रीटेड अदरवाइज दैन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और इसके कानून से बाहर किसी भी शहरी के साथ कोई भी सलूक नहीं किया जाएगा। किसी जुर्म या गलती की सूरत में या कोई भी शिकायत की सूरत में कानून के मुताबिक ही उस शहरी के साथ सलूक रवा रखा जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज। इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 251 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन के आर्टिकल नंबर 251 के तहत उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया गया। बट द ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। लेकिन सरकारी ज़ुबान इंग्लिश करार दी गई। मतलब ये कि सरकारी दफातर में जो भी लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूज़ होगी। तमाम काम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। लेकिन सरकारी कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू करार दी गई। उर्दू का पढ़ना भी लाजमी था और इंग्लिश का पढ़ना भी लाजमी करार दिया गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अनदर डेमोक्रेटिक फीचर ऑफ 1973 Constitution is embodiment of directive principles of policy of the state। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है विजिबल फॉर्म ऑफ एन आइडिया। यानी कोई भी आइडिया आपको एक्ट होता हुआ, उस पर अमल होता हुआ नज़र आए। तो जितने भी स्टेट के प्रिंसिपल्स थे, पॉलिसीज़ थी, उन पर वो उस पर अमल होना बहुत ज़रूरी था। द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टेट्स। और जितने भी प्रिंसिपल्स से उसूल थे वो स्टेट को एक गाइडेंस दे रहे थे, उनकी रहनुमाई कर रहे थे कि उन्होंने कानून किस तरीके से नाफिज करना है, उन पर किस तरीके से अमल करना है। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी दफ़ात थी वो सारी क्लियर थी। नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है इस्तेहसाल करना। Exploitation of any kind has been abrogated in the Constitution of 1973। 1973 के आइन के मुताबिक हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन को मनसूख किया गया। एब्रोगेटेड मीन्स मनसूख करना। मतलब ये कि अगर कोई इदारा अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उसको इसकी इजाज़त नहीं होगी। सिंगल सिटीज़नशिप्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड सिंगल सिटीज़नशिप। मतलब आप दोहरी शहरियत नहीं रख सकते कि आप यहाँ के भी सिटीज़न हैं और अमेरिकन सिटीज़न भी हैं। आपके पास सिर्फ एक ही सिटीज़नशिप होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन द कंट्री। इसके अलावा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस जो है वो भी मुतारिफ़ करवाया गया। अब सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस क्या है? A system that allows each branch of a government to amend or veto acts of another branch so as to
prevent any one branch from exerting too much power. اگر حکومت کے کوئی ایک شعبہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے تو دوسری اس سے اوپر کوئی ہو جو کہ اس کو اس کام سے روک سکے. تو چیک اینڈ بیلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے، آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہو سکے. تو یہ بھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں تھا. ریٹن کانسٹیٹیوشن، دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 از ان ریٹن فارم. ریٹن فارم میں تھا، یعنی تحریری صورت میں تھا. اینڈ اٹ کنٹین 280 کلاز اینڈ 6 شیڈیولس، اور اس کے 280 کلازز تھے اور 6 شیڈیولس تھے. شیڈیولس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی ہیڈنگ ہے اس کی ڈیفینیشن اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا گیا تھا. رائٹ آف مائنورٹیز. رائٹ آف مائنورٹیز ہیو بین پروٹیکٹیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. جتنی بھی اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز کہتے ہیں اقلیتوں کو، ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں مانا گیا تھا. ہولڈنگ آف ریفرینڈم. ریفرینڈم کہتے ہیں رائے شماری کو. The President of Pakistan is authorized to order for holding a referendum on any issue of national importance. President of Pakistan یعنی پاکستان کے جو صدر ہوں گے ان کو یہ اختیار ہوگا کہ کسی بھی معاملے میں اگر وہ ریفرینڈم کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں اور اس معاملے کا تعلق قومی سلامتی سے ہو. Provisional autonomy. The provinces of Pakistan enjoy full freedom under 1973 Constitution. جتنے بھی صوبے ہیں ان کو خود مختاری دی گئی 1973 کے آئین کے تحت. مطلب یہ وہ وفاق کے پابند نہیں ہوں گے، اپنی مرضی سے جو بھی چیزیں ہیں، اگر ان کو فائنانس ملی ہے، کوئی ترقیاتی کام ہے تو اس پر وہ اپنی مرضی سے عمل درآمد کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن. The Constitution of Pakistan 1973 is regarded as an Islamic Constitution. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اسلامی آئین قرار دیا گیا. No law repugnant to Islam shall be enacted. کوئی بھی ایسا لا جو کہ اسلام کے منافی ہوگا یا مخالف ہوگا اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. Equal rights of women. The Constitution of 1973 has given equal rights to women. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں خواتین کو برابری کی سطح پر حقوق دیے گئے. کنکلوژن دیکھ لیں اب اس کا. To conclude, I can say that Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 is democratic, parliamentary, with bicameral legislature. ڈیموکریٹک کا مطلب جمہوری، پارلیمنٹری پارلیمانی. with bicameral legislature means 2 ایوانی مقننہ، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس. bicameral، بائی کا مطلب ہوتا ہے 2. It is the constitution of elected people. یہ elected people کے لیے کانسٹیٹیوشن تھا جو عوام جن کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ منتخب ہو کر آتے ہیں. All major political parties of Pakistan unanimously accepted it. پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا. اس میں کسی کی 2 رائے نہیں تھی، کیونکہ یہ جو آئین تھا اس میں جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ تھے ان سب کو بھٹو نے بلایا تھا اور ان سے صلاح مشورہ کر کے پھر اس کے بعد یہ آئین بنایا گیا تھا. کیونکہ اس میں چونکہ ہر مکتبہ فکر کی مرضی شامل تھی اس لیے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. So this was our second question. Thank you.